서로 긴장하죠 이제 서로 당황하고. Samara, kommer det en pass? 뭐 드실 거예요? 메뉴. Okay. Okay. It's only in Korean? Okay. 생선 백반. Okay. Okay. 피쉬. 지금 지느러미를 생각하시는구나. Okay. 피쉬. Kimchi? 김치. 여기 Yeah. 김치. Can we just have 세트. ordered 코리안 something like this 네. for 3 people? 트리피플 이거 하고 생선. 그다음에 제육. 후구. 아 오늘의 반찬 제육인데 아 이거 하나 들었어야 되는데. Okay. Jeg skjønner noen spørsmål der. Det er jeg sikkert visst. Der er menyen. Ok. Jeg kan bestille 3 eller noen ting, da, og så deler vi litt, og så... Jeg så ingenting, men jeg tror vi får mat. Jeg så ingenting, men jeg tror vi får mat. 좋대. 좋대. 밥을 주신대요. 가시면 Da vet vi i hvert fall noe av det her. Ja. Vi prøver å smake oss til det. Ja, det er fantastisk. Altså, ta meg det derifra. Thank you. Ok, det blir spennende. Skal vi prøve hva som er det ulike? Dette ser veldig kimchi ut. Det er jo hyggelig, det. Nå er det bare en prøve. Skal vi prøve hva som er det ulike? Dette ser I Oregon, de bare tenker. Her kommer det noe til. 진짜 빨리 나오죠. 시간이 생명이거든, 저거. Det damper i hvert fall, så jeg tror ikke det er så veldig kaldt. Dette var bra. Oi, oi, oi. Dette er jo kjempegøy. 제대로 들어왔다. Spiser det med fiskepinner? Eller med spisepinner? Hvordan deler man det opp? Vet ikke. Så du bare prøver. Bare prøver. Ikke sånn. Ikke sånn. Er det en kniv oppi her, da? Ikke sånn. Ikke sånn. Er det en kniv oppi her, da? Hva er dette her, da? Du prøver alt rundt deg. Er det noe sånt? Ja, men du har jo noen... 계속 나와요 뭐가. 계속 나오죠. 저게 백반집의 묘미인데. 그렇죠. 오. 맛있겠다. Grillet, kanskje? Ok. Ok. 아, 야야. 다 발라주시네. Gjør du det? Sånn gjør du det. Ja. Det er lov å bruke hendene, altså. Det er lov å bruke hendene, altså. 어머머머. 아, 진짜 잘 들어왔다, 잘 들어왔다. 엄마다, 엄마다. Maksamira. Maksamira. 상상이 안 가는 일인 것 같아요, 친구들한테. 그 노르웨이 사람들이 그 개인주의도 심하잖아요. 근데 한국에 와서 되게 정이 많은 그 이모님이 이렇게 해주는 거는 너무 마음이 따뜻한 사람들이 너무 많다. 정을 느꼈구나. 그러네요, 그러네. 이 친구들도 분명히 느꼈을 거예요. Du setter grepet hennes, men jeg klarte ikke å Digg. Nei, og se det i farten. Maksamira. fiskemsalt. Det var godt. Det var litt godt. Oppslukt av hvor god fiskemsalt. Det var godt. Dette er makrell. Det var litt godt. Ikke altså. Og så greie stoler. Kjempegreit. Tippet. Jeg synes jeg har klart meg helt OK hittil. Hva var det for noe? Håpløst prosjekt. God fisk, da. Ja.
er det dette her? Jeg synes det er sånn har framskritt, og så faller det tilbake. Ja, jo, men det er den. 맛있겠다. Du kan bare, hvis du er usikker, så kan du bare spinne den. Det funker alltid. Jeg vurderte det, så bare, nei, jeg må prøve å få det til selv. Det hjelper sikkert noe. Går det an å prøve både fisk og ris og sånn greier som jeg ikke vet hva er? Det man ikke hadde gjort i Norge. Man hadde vel ikke lagd det sånn på en måte med 2 fisker og så rette rundt. Det er litt annerledes måte å spise på enn hjemme. Ja, masse litt sånn div tilbehør. 집어드릴까요? Ja, hvordan var det vi sa? Nei, var det ikke det som var ja? 저 이모들 굉장히 친절하시다. Er dette greiene for noe? Det er da ikke bein i fisk. Norway. 노르웨이. 노르웨이. 그래. 내가 그럴 줄 알았어. 소금은 안동에서 쳐도 오토바는 노르웨이예요. 노르웨이. 노르웨이. 자바는 노르웨이죠. 예. 과연. Ikke kan dette. Ja, ja. Det er litt De som kan det, går det fort, men... saktegående fortæring. Ja, så er jo det spisepinner gjør at man ikke kan spise så fort, så i hvert fall for oss sånn i norsk makrell. Ja. Ja. Gøy. Ja, det var bra første måltid, da. Det var absolutt veldig bra. Ja. Jeg ble veldig møtt. 와, 저 보드 집중하는 거 봐. 지금까지 말 한마디도 안 했어, 모두. 진짜 빌프 생각나. Det er like med sånn... 아니 진짜 먹방은 집중력이거든요. 누가 뭐래든 카메라가 몇 대 있든 난 내 거 먹는다거든요. 야. Men ikke det kan bli med salt og pepper, men så er det så litt. Noen krydder til. Det er så mange valg. Det er vanskelig. Ja, men det er hyggelig. Så jeg klarer nesten både klart. 와, 덕바 아주. 야. Men det var fryktelig godt. Det var det. Her. Åja, det sto i andre skrift. 야, 이거 뭔지 알겠어요. 안 돼, 안 돼, 안 돼. 아, 죄송한데 여기서 깎아주세요. 안 되는데. Litt sånn. Magis og soyo. 아유. 야, 이 청년들 진짜. Magis og soyo. 맛있었어요. delicious. Det kan man jo næsten ikke. Der kommer... Nu kommer der noget. Måske er der kantinedagen med sin vogn. Flyvende opad her. Det er jo faktisk det her billede noget, der er der. Ja. Jeg skulle ikke Med sin vogn. Flyvende opad her. Kimchi. Prøv at se. Hybion, sok, juice요. Kapsachen, ja. 뭐 한정식으로 봐야죠. 한정식으로. Som er stærke. Hvor jeg vil sige, at det her det er kimchi. Ja. Det er jo faktisk det her billede noget, der er der. Ja. Og der kommer 2 vogne. Ja. Very nice. Det er det faktisk meget godt. Udtalelsen er også ret god. Hos mig, specielt. Udtalelsen er også ret god. 와. 반찬이 진짜 많거든요. Bedste er det bedste.
덴마크에서 우리 식사할 때 한 그릇씩만 나와요. 그래서 이거는 진짜 신기했어요. 어마어마하게 나오죠. 어마어마. Nej, må jeg høre jeres første indtryk af Siri? Der er meget. 다 말. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Er I overvældet? Lidt. lidt. Det er meget fiskebaseret, ikke? Men nu om dagen skal I så forestille jer... Det ser lækkert ud. Ja. Og den der suppe. Hvad siger I til det, drenge? Skal vi prøve at... Ja, så klart. Lad os bare gå i krig. Jamen, så skal vi starte med at mixe det her. Ja, ris i først, ikke? Ja, ris i først. Jeg tror, jeg kommer ikke helt med ris i. Det virker lidt for... Skal vi ikke komme det hele igennem? I andre steder i Korea kommer det her i. Men det er ikke det traditionelle måde at gøre her. Kom noget sojasauce i. Og hvad gør man så? Altid sådan. Det kan være, at du skal prøve måske, eller bare hælde lidt. Ja. 진짜 슴슴하겠다. 아, 맛있겠다. 저 고소하고. Godt lige bruge et skud salt. Ja. Og så bedt om salt til, det har vi ikke. Jamen, kan du ikke bare hente? Altså, bare... 근데 오히려 고추장에 비벼 먹는 것도 저렇게 간장에 비벼 먹으면 그 재료 본연의 맛 하나하나가 다 살아나잖아요. 맞아요. 그리고 외국 친구들한테 저게 훨씬 입에 맞을걸요? 그렇죠. 간장 넣어 먹는 게. 맞아. Udefra køkkenet af kan vi ikke. Det kan de ikke. Den gik ikke. Ja. Hvad er dit første indtryk, Anton? Hvad er dit første indtryk, Anton? Smager godt. Smager godt? 말이 없어졌어요, 지금. 맛있어가지고. Hvad er dit første indtryk, Anton? Der er i. Sesamolie. Ja. Det bruger de meget her. Jamen, de har også der, der nemlig også i. Det er noget, der hedder tamkitter, tror jeg, der er i. Sesamolie. Ja. Ja. Det smager det godt? Jeg kan godt lide det her. Ja, det smager godt. Sorry. Spiser man bare sådan en bibimbap? Ja. Det kan godt være, der var sådan en dobbelt bibimbap. Det er bib Du er tæt på. Ikke bob and bib. Bibimbap. Bibbidi bobbidi. 훅 들어왔어. 훅 들어와서 전혀 준비가 안 됐어. 미안합니다. 못 알아들어서. Ikke bob and bib. Bibimbap. Bibbidi bobbidi. Ja, det kan godt være, der var sådan en. Eller så var det den der bulle eller andet. Er det ikke sådan, at man ser folk spise på YouTube i Korea? Så man sidder og spiser, mens man ser en anden person spise. Jo, har I hørt om mukbang? Mukbang. Nej, det er kommet igen snart. Mukbang. Det er kommet igen snart. Mukbang. 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 Altså, råb med en bang, det er mere bang som i bang, som i video. Bisvals. Bisvals. Wow. Mukbang. Men det er kommet igen snart. Der er mange, der Det er siger, også et bang. Et spisebang. mukbang, det betyder, mok betyder at spise, og bang er altså råb med en bang, det er mere værelse, ligesom bang som i bang, som i video. Bisvals. Bisvals. Wow. Også Men- spise video, men Det har jeg sgu hørt om. Men hvad gør man i mukbang så? Spiser man bare? der sidder og spiser en masse mad foran kameraet. Den person, der gør det, sidder og spiser en masse mad foran kameraet. Nå, og så sidder man ser noget. Nogle dage er de kendte, det er så dem, der så kan spise det, I spiste i går alene. Så det er lidt det, vi er i gang i nu, faktisk. Ja, man så bare alene. Men det stammer sig fra igen, altså 친구들한테 다시 가르쳐 줬네. 이게 방이 그 방송의 방이다. 예, 꼭 좀 알려주세요. 우리가 가둬놓지는 않거든요. 한국에선 사람 가둬놓고 밥 먹는데 om det er en turist eller en koreaner. Det her, fordi... så fik vi så også ret. Må jeg godt? Ja, altså resten spiser du så med... Vestgrønland. Vi har sådan nogle platter med alt. 4 forskellige slags sild. En masse smørbrød, leverpostej, bacon. Jeg vil sige, det freaker mig lidt ud, når jeg tager sådan nogle her, ikke? Ja. Fordi det ligner det bare sådan... På landet, hvis du tager på en koreansk restaurant, jeg ved ikke, om der er nogen i København. Der er sikkert i bibimbap. færdig, når du kommer ind. Jeg tror, vi vil tro mere. Jeg associerer det med et godt stykke kød eller et eller andet. Rigtig grøntsager. Men altså, det dyre kommer jo... Giver der Så slice. nu skal jeg jo igen til at arbejde med det her. Det er soundtrack, tror jeg, du vælger til det her.
상어고기. 오. 요거 좀 셀 텐데. 그건 못 먹겠던데 저도. 소위 뭐 어떤 분은 경상도의 홍어다 뭐 이렇게 말씀하시는 분도 계시거든요. 엄청 시간 좀 오래된 수육 같은 느낌? 보쌈인데 시간 좀 오래 지나서 굳은 느낌? 약간 그랬어요 저는. Det er noget kød. Noget kød af og sej. Det er bare... 평하네. Tørret kød. 비강을 때린 거지 이제 넘어가다 비강을 이제 이게 때린 거야 이게. Er det sødt med sådan en skamsæk til tørre? 야 상어 쌌나 보다. Det der smager, altså jeg ved ikke, om det burde være, man kalder det. 상어고기, 상어고기. Ja. Smag på det. Ja, altså. Jamen, der er nogen, altså. Det er kun Asger, der holder ud. Jamen, jeg sad lige og... Skal vi prøve det her, de har givet os? Ja. Traditionelt drik. 오, 안 눈쉽게. 음식해. 저거 되게 김치 동치미 같은 거 알아요? 김치국? Der er ris i. Og så tror jeg, at det er... Okay. Det er meget sødt. 그쵸. 신기한 생소한 맛이죠. 표정이 모든 걸 말해줬어요. 상어 먹고 3세에서 4세 유아들이 이제 처음 먹어 뭐 저런 걸 먹으면 저런 표정이 나오거든요. Det er meget sødt. 알싸하지, 알싸. 생소한 맛이에요 진짜. 달달하면서 맵고 시큼한 느낌이 있어요. 알싸하지. Det er meget sødt. Det er sjovt, når de, altså, når de kører ind noget, der er sødt hernede, så får den bare... Jeg synes, det er mere stærkt, end det er sødt. To be honest. Jeg synes bare, det er Jeg synes, det var really spottet. Nå, jeg tror, jeg vil være med. Jeg vil med. Jeg er simpelthen, jeg får sådan nærmest stress, at der er så mange forskellige ting. Det er interessant. Altså, jeg er kæmpe fan af den måde, de sådan har lavet sådan fermenterede grøntsager på herovre i de her sådan lidt stærke sorte. Bortset fra lige noget frityre. Jo. Men Jeg vil lige indtryk her. Nu har du spist, som de adelige gjorde dengang. Ja. Tror du kunne have været en adel dengang? 아, 양반들의 식사를. Hvad spiste alle andre før?